Guys, ayan, luto na akong grilled fish. Iputos lang na ako ani guys, kaya di man ko ganahan og mukaog sunog. Ayan, dagko ba yung isda. Pero bang mahala si isda karon guys, tungod ining nagulan-ulan. Okay. So, maura to guys. Maniud to na ko. Kaya ako naman lang tayo magkaon-kaon o sa diri guys. Ano yung paniud to? Sudan paniud to guys. Then fried rice. Bavo. Ayan. Mahalang kilo yung taon sa isda karon. 20. Pero dindot yun mag-grill tag fish. Puston na to ani para makauntanan. Kaya dili mangitom ang isda. Yun lang. Babo. Kaon ako